देखि प्लेट पूरा चाटिकी सफा कर देछि। हाय हेलो नमस्कार मु संजय आपन स्वागत करू आउटे फ्रेश ब्लॉक रे। तो मु पहुंची जाय कि न्यू बरमुडा जहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बस टर्मिनल रे मु पहुंची जाय कि तो आम ओडिशा सरकार निर्माण तैयारी हेतिबा आहार केन्द्र जहा कि बहुत हाइजेनिक एंड बहुत नीट एंड क्लीन जहा कि 5 टंका मिलुची खाइबा। तो आमे जिबा भीतर आज टिके टेस्ट करिया केमती कोन अछि देखिबा। तो मो वीडियो जदि नुआ अछन चैनल टी सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन टी ऑन कर दो जहा कि आपन पाखरे नुआ नुआ वीडियो रो अपडेट पहुंची जिवो। तो वीडियो टी फुल देखंतु कंटिन्यू देखंतु स्किप न करके देखंतु। तो आ गुटे कथा होची एई टोटल बरमुडार वीडियो टी मो ऑलरेडी आगुरु करि सारी छी। तो आपण मान देखिबे मो आई बटन रे हो कि वीडियो लास्ट स्क्रीन मु देई देबी तो देखि परिबे आपण। तो चालू जिबा आमे टिक आज आहार केन्द्र रे टेस्ट करिया 5 टका खाइबा केमती कोन अछि। तो चालू जिबा। तो आपण मान देखि पाते मु पहुंच जाई आहार केन्द्र जहा देखि पाते बहुत सारा भीड़ भी अछि। ओनु देखो जी केते लाइन अछि। आधा घंटा ठिया हवा पर लाइन टा एबे टिके चलिला जिबा। तो भीतर को जिबा टोकन टा आनिबा तो केमती कोन अछि देखि आपन को रिव्यू देबी। हम फाइनली आहार केन्द्र भीतर को एंट्री करलु। दीदा फाइनली आपन आसला पर टोकन गोटे करेंगे तो आपन टोकन नहीं आसी आसा प्लेटा पूरा काच मंजा है चिकचिक है पूरा हाइजेनिक मेंटेन पूरा अलग प्रकार होती। तो आपण मान देखि बाते फाइनली मु नै आसी 5 टकिया आहार। तो हम आज टी टेस्ट करिया देखते पूरा बहलिया डाली जहा कि गाजर भंडा डाली पूरा मोटा है जी ताते मोटा मोटा भात हम आज टेस्ट करिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल गोळेबा टिके हटा आचार ता हाथ रे खाइबा भाई मस्त ए बढिया डाली घरे आमर जेमति करूते सेई टाइप रो होइछ पूरा बहलिया डाली की मोटा उष्णा भात खाइया मस्त पूरा है जी। ताहा के आचार खाइया पूरा मस्त आ जबरदस्त लाଗୁଛି। आपण मान निहाती केबे गोटे आसी गेटे खांतु। आपण मान आउडे जिंस फील करिवे जो चेयर पड़ी चेयर बसला बेले देखिए पूरा स्पंज टाइप रही जहा कि बढ़िया मटेरियल तैयारी है बढ़िया लगुच देहरे बसिया को देखिए आपन आसिले देहरे बसवे देखिए केमती कौन लगुच। आप देखते बहुत सारा लोक भी खाऊ भिड़ हो गले। निहाती के गोटे आसवे
ଖାଇବେ ଥରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% କହିବେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯାହାକି ଭିତରର ମଜା ଆଉ ଭିତରର ହାଇଜେନିକ ଏତେ ସଫାସୁତୁରା ଏତେ କ୍ଲିନ୍ ୟା ଭିତରଟା ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ନିହାତି କେବେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଯାହାକି ଘର ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି ଯାହା ଭଲ ଅଛି। 5 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି। ମୋ ଖାଇବା ସରିଲା, ଯିବା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ରଖିବା, ଚାଲ ଯିବା। ତ ଯିବା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ରଖିବା। ଖାଇକି ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 2ଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଖାଇବାର ଯାହାକି ଚୋପା ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବେ। ଏଇ ସେପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଳେଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି ଯାହାକି ଏମିତି ପେଲି ଦେବେ ସେ ତାର ପଳେଇବ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା। ଏପଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଅଛି, ହାତ ଭାତ ଦେବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ସୁବିଧା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଭଲ ଅଛି। ଓହୋ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଣିଟା ନ ପିଇଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ, କ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଟୋପି ରହୁଛି ଯାହାକି ବହୁତ ହାଇଜିନିକ୍ ରହୁଛି ଏଠି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା, ତ ଯିବା ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଖାଇବା ମସ୍ତ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବା ଥିଲା ଯାହାକି 5 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖାଇପାରିବେ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବରମୁଣ୍ଡା, ବାବା ସାହେବ ଭୀମକରଙ୍କ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ଆପଣ ନିହାତି ଖାଇବେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି। ଭାଇ ଖାଇବା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ତ ହାଇଜେନିକ ବହୁତ ହାଇଜେନିକ ଅଛି, ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠି ଲାଗିବ ଯେ ଯାହାକି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କେବେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ମାଣରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ନିହାତି ଆପଣ କେବେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଏଠି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚେସ୍ ବି ନାହିଁ ମୋର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଗୁରା କରିଛି, ତ ମୋତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆସି ଗୋଟେ କରିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ। ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଯାହାକି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ପରିବେଶ ଆଉ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ତ ମୁଁ ବି ବାହାରିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।